नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज जुलाई 10 तारिख गुरुवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। लेबर कार्ड जदि अच्छे छात्र छात्री मानक मिलूँ टंका जानतु केमिति आपण पाइबे। यह सहित स्कूल छात्र छात्री मानक पई नुआ नियम लागू करागला। अन्यपटे राज्य सरकारंकर किछि नुआ योजना मध्य आसीचे। आज ठारू आउ मिलिबो नाही पेट्रोल डीजेल। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा समस्त खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1 स्कूल रे लागिला नुआ नियम। पंचम एवं अष्टम श्रेणी छात्र छात्री मानक पई स्कूल रे नुआ नियम लागू करा जाइछि। फेल हेले एणिके परवर्ती श्रेणी को आउ जाई परिबे नाही। आउ थरे छात्र छात्री को परीक्षा देबाक पड़िबो। 2 मास भितरे आउ थरे परीक्षा देबाक पड़िबो। जदि पास हेबे तेबे परवर्ती श्रेणी रे पाठ पढ़िबे। तेबे फेल हेले सही समान श्रेणी रे पुणी थरे पाठ पढ़िबाक पड़िबो। विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षरु एही नुआ नियम लागू करा जाइछि। नंबर 2 आज ठारू मिलिबनी पेट्रोल और डीजेल। श्रमिक संगठनर भारत बंद आंदोलन जगु बंद रही पेट्रोल पंप। प्राय 12 घंटा पर्यंत बंद रहिबा परे पेट्रोल पंप खोलिचे। किंतु आज ठारू तेल संकट सृष्टि हेबार संभावना रही। कारण 2 दिन हला ड्राइवर महासंघर आंदोलन जगु तैल परिवहन बंद रही। आज ठारू टांकी को गाड़ी आसु नथिबारु पेट्रोल डीजेल संकट देखादेव। राज्यर पारादीप बालेश्वर जटणी झारसुगुड़ा तैल डिपोरू राज्यर विभिन्न पेट्रोल पंप को डीजेल एवं पेट्रोल जाइए। किंतु 2 दिन हला धर्मघट चली ड्राइवर मानकर एथिपाई गाड़ी चलाचल बंद रही। आज ठारू पेट्रोल डीजेल संकट देखादेव। नंबर 3 14 रे ओडिशा आसिबे राष्ट्रपति। आसंता सप्ताह रे ओडिशा गस्तरे आसिबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जुलाई 14 और 15 तारिख रे महामहिम राष्ट्रपति 2 दिनिया ओडिशा गस्त कार्यक्रम रही। ए नहीं लोकसभा भवन रे मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा अध्यक्षतार उच्चस्तरीय प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित होईछि। बैठक रे आलोचना सूचना अनुसार जुलाई 14 संध्यारे राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर पंचम समावर्तन समारोह रे जोग देबे। जुलाई 15 तारिख पूर्वाह्न रे रेभेन्सा विश्वविद्यालय वार्षिक समावर्तन उत्सव रे जोग देबे। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबल नाही। तेबे व्यस्त होंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपनक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो। समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल जहाकु नै आपण सहज आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 4 आज ठारू दला चकटा भिडियो थिले पठाई पारिबे। पुरी रथयात्रा बेले दला चकटा प्रसंग आज ठारू साक्ष्य एवं तथ्य ग्रहण करिबे उन्नयन कमिशनर। रथयात्रा परदिन राति रे दला चकटारे 3 जण भक्तंकर मृत्यु घटना रे तदंत आरंभ करिसंते उन्नयन कमिशनर अनु गर्ग। तबे आज एवं आसंता काली 2 दिन साधारण लोक माने उन्नयन कमिशनर को भेटी ए संपर्क रे तथ्य देई पारिबे। गतकाली अपराह्न परठारू भुवनेश्वर स्थित राज्य अतिथि भवन रे भेटी पारिबे बोली सूचना मिलिছে। तेबे जदि आपनक पाखरे कोनोसी दला चकटा भिडियो अछि आपण मध्य पठाई पारिबे। नंबर 5 संप्रसारण हेब मंत्रिमंडल। राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामलंकर बड़ घोषणा। खूब शीघ्र संप्रसारण हेब मंत्रिमंडल। प्रभु लिंगराज मंदिर रे आशीष नेला परे एपरी सूचना देइचंती बीजेपी नुआ सभापति। राज्य मंत्रिमंडल रे 6टी पदवी खाली अछि। खूब शीघ्र संप्रसारण करा दिबो। खूब शीघ्र बोर्ड निगम अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया हेबो बोली मध्य मनमोहन कहिचंती। नंबर 6 आज भी राज्यर किछि स्थान रे वर्षा संभावना रही। राज्यर पाणीपाग संपर्क रे आसिला बड़ सूचना। आज अनेक जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि। सतर्क सूचना जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। एही जिला गुड़िक हेउछि मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गजपति एवं गंजाम जिला। ए सब जिला गुड़िक आज 1-2टी स्थान रे प्रबल वर्षा सहित घड़घड़ी वर्षा पवन होई पारे। यह सहित घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार संभावना रही। बाकी समस्त जिला गुड़िक पाग सुखिला रहिबो।
नंबर 7 एबे हीराकुद छाड़ुचे 16टी गेट दे पानी 2 दिन धरी हीराकुद नदीबंधरू 20टी गेट खोला रहिबा परे मंगलवार संध्यार 4टी गेट को बंद करा जाइछि। वर्तमान 16 गेट दे महानदी को जल निष्कासन करा जाउछि। तेबे जल भंडारर जलस्तर वर्तमान 606.15 फुट पर्यंत रहिछि। जल भंडार भीतर को प्रति सेकेंड पिछा हाराहारी 2,25,249 घनफुट पानी प्रवेश करुथिबा बेले 2,97,549 क्यूसेक जल निष्कासन हेउछि। नंबर 8 राहुलଙ୍କ फोकस रे ओडिशा राजनीति। ओडिशा सरकार बदलिला, राहुल गांधीଙ୍କ आचरण बदलीगला। एथर कांग्रेस रो फोकस रे ओडिशा रहिछि, जहार दायित्व निजे राहुल नेइचंती। एथिपाई आसंत 11 तारिख रे संविधान बंचाओ समावेश जरिया रे ओडिशावासीଙ୍କ मूड परखिबा को आसुचंती राहुल गांधी। ओडिशा दखल पाई दिल्ली रो नील नक्शा धरी आसुचंती कांग्रेस रो 3 टॉप नेता। बरमुंडा समावेश पड़िया रे विस्थापित एवं चाषी को भेटिबे राहुल। यह पर सीधा कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कार्यालय रे राहुल पाद पड़िबो। दीर्घ वर्ष परठारु संगठन को नहीं पार्टी ऑफिस रे हेबो मानस मंथन। नंबर 9 सीसोर चिटफंड ठकेई मामला। सीसोर चिटफंड ठकेई मामला रे पूर्वतन सांसद रविंद्र जेना को मिलिला सामूहिक आश्वस्ति। सीबीआई को तदंत रे सहयोग करने को हाईकोर्ट निर्देश देइचंती। तेबे परवर्ती शुणाणी जाए कठोर कार्यानुष्ठान उपरे हाईकोर्ट अंकुश लगाइचंती। नंबर 10 राज्य रे कौनसी स्थान रे नहीं बन्या आशंका। कौनसी स्थान रे राज्य रे नहीं बन्या परिस्थिति। मुंडुली रे 4.47 लाख क्यूसेक जल प्रवाहित होइचे, ताहा धीरे धीरे कमिबो। तेबे यह प्रभाव रे शाखा नदी, कुआखाई, देवी नदी रे जलस्तर बढ़िचे बोली जल संपदक विभागर सर्वोच्च जंत्री चंद्रशेखर पाढ़ी सूचना देइचंती। से कहिचंती समय लागिबो पानी समुद्र को जीवा पाई। वर्षार परिमाण कमिबारु हीराकुद रे गेट बंद करा जाइछि। ऊपर मुंडरे वर्षा कमिछि, तेणु राज्य रे एबे कौनसी जगह रे बन्या परिस्थिति संभावना नहीं। नंबर 11 पुरी जिलापालंकर कठोर आभिमुख्य। मेघनाद पाचिर डेई श्रीमंदिर रे अनाधिकार प्रवेश प्रसंग रे सीसीटीवी कैमेरा जांच करी नियाजिबो एक्शन। ए नै प्रतिक्रिया रखिले जिलापाल चंचल राणा। घटनार उत्तर दायित्व निज उपर को नेइचंती जिलापाल। तबे मेघनाद पाचिर डेई श्रीमंदिर भीतर को प्रवेश करिथिबा व्यक्तिଙ୍କ विरोधरे एतला दियाजिबो। एही लोकंकु विश्वासघातक एवं निंदनीय कार्य बोली कहिचंती जिलापाल। कौनसी परिस्थिति रे श्रीमंदिर सुरक्षा सहित सालिस कराजिबो नाही। श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक मध्य घटनार तदंत निर्देश देइचंती। नंबर 12 जगन्नाथ को मिलिला जामिन। बीजेपी नेता जगन्नाथ प्रधान को मिलिला जामिन। जामिन आवेदनर शुणाणी करिचंती खोर्धा जिला एवं दौरा जज कोर्ट। जगन्नाथ प्रधान सहित अन्य 5 जण अभियुक्त मध्य जामिन आवेदन करथिले। खोर्धा जिला दौरा जजଙ୍କ निकटरे समस्त आवेदन करा जायथिला। तेबे बीएमसी अतिरिक्त कमिशन को माड़ मारिबा घटना रे गिरफ होई जेल रे थिले जगा प्रधान। परे 14 दिनिया विचार विभागीय हाजत रे रहिथिले जगन्नाथ। सूचना अनुसार खोर्धा जिला दौरा जज कोर्टरू जगांको जामिन मिलिछि। 30,000 टंका एवं जणे जामिनदार को नेई तांको जामिन प्रदान करा जायछि। नंबर 13 पुंजी निवेश रे ओडिशा 1 नंबर कहिले शिल्प मंत्री। घरोई पुंजी निवेश क्षेत्र रे देश रे 1 नंबर ओडिशा। शिल्प क्षेत्र रे ओडिशा पाइचे सफलता, एभली कहिचंती शिल्प मंत्री संपद चंद्र स्वाई। सीएमआईए रिपोर्ट अनुसार एप्रिल रु जून मध्य 1,40,000 कोटी टंकार पुंजीनिवेश ओडिशा रे होइछि। एही समय रे अन्य समस्त राज्य रे 2,10,000 कोटी टंका निवेश करा जायथिबा बेले ओडिशा रे 1,40,000 कोटी टंकार पुंजीनिवेश होइछि। केमिकाल, पेट्रोकेमिकाल, टेक्सटाइल, ग्रीन एनर्जी भली क्षेत्र में पुंजीनिवेश आसुची। शिल्पमंत्री कहिचंती राज्य सरकारंकर प्रति समवेदना एवं भरोसा बढ़िछि। नंबर 14 धमकाइले ओडिया बोहू। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी एमपी महुआ मैत्र झारसुगुड़ा रे
421 ଜଣ ବଙ୍ଗାଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜରିଆରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 23 ଜଣ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କୃଷ୍ଣନଗର ମିର୍ଜାପୁର ଗାଁର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଭଳି ବୈଧ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଓରିଏଣ୍ଟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅବୈଧ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି। ମହୁଆ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଅପିଲ କରି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ପିପିଲିରେ ପୁଣି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ। ଡେଲାଙ୍ଗରେ କୁକୁଡ଼ା ମଡ଼କ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କୁକୁଡ଼ା ମଡ଼କ ନେଇ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ କୁକୁଡ଼ା ମରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ବ୍ୟାପିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଏବେ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 16 4 ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ଡାଇରିଆ। ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଡାଇରିଆ। ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମରେ ସଙ୍ଗୀନ ହେବାର ଲାଗିଛି ସ୍ଥିତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ଉଷାମାରୀ ଗ୍ରାମର 75 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ କେ ପୁନି ରେଡ୍ଡି। ସେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଡାଇରିଆରେ। ନମ୍ବର 17 62 ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ି ଯିବ କବାଡ଼ିଖାନାକୁ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ 15 ବର୍ଷ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ସମୟସୀମା ଦେଇଥିବାରୁ ଏବେ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ ଆଣିଛନ୍ତି ଏହା ଉପରେ ଅନେକ ଗାଡ଼ି କବାଡ଼ିଖାନାକୁ ଯିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଏଭଳି ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସେ ତେବେ 5,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ନୂଆ ନିୟମରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। 2 ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 62 ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ପରିବହନ ବିଭାଗର ନଜର ରହିଛି। କାରଣ 62 ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ି ଏବେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲୁଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କବାଡ଼ିଖାନାକୁ ଯିବ। ନମ୍ବର 18 2 ଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା ପୋଲ। ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା 43 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ପୋଲ। ପୋଲ ଉପରୁ ତଳକୁ ନଦୀକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଯାନବାହନ। ତେବେ ଗଭୀର ପାଣି ଥିବାରୁ ଏବେ ଏଥିରେ 10 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଗୁଜରାଟର ବଡୋଦରାରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣାରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା କାରଣ ନଦୀରେ ଏବେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଅଛି। ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ଲେବର କାର୍ଡ ଥିଲେ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା। ଲେବର କାର୍ଡରେ ଏବେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ସହାୟତା ରାଶି। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲେବର କାର୍ଡ ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 2,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେହିପରି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ 3,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ଦଶମରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ 4,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ 90%ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ପିଲାମାନେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 10,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିପାରୁଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଲେବର କାର୍ଡ ଆପଣ ଫଟାଫଟ ଯାଇ ଲେବର ଅଫିସରେ ନିଜର ଲେବର କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଲେବର କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କ ସ୍କିମ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ନମ୍ବର 20 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆସୁଛି କି 50 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା ଯେ ବଜାରରେ 50 ଟଙ୍କିଆ ନୂଆ କଏନ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଏହା ଉପରେ ସରକାର ଏବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ 50 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଆଣିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ନମ୍ବର 21 ପୁଣି ବଢ଼ିବ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ମୂଲ୍ୟ। ଆଜିର ସମୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୋବାଇଲ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ହୋଇଛି।
ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଔଷଧ ଭଳି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ ହୋଇଛି। ତେବେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ରିଚାର୍ଜ ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଫୋନ୍ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ରଥମରୁ 99 ଟଙ୍କାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଅନେକ ଉପରକୁ ଗଲାଣି। ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଚୁପ୍ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର କମ୍ପାନୀମାନେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜର ମୂଲ୍ୟ। ନମ୍ବର 22, ଭାରତ ଆଣୁଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷ୍ଣୁ, କମ୍ପିବ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ। ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କନସେପ୍ଟରେ ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତିକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ତେଜସ୍, ଆକାଶ, ପିନାକ ପରି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏବେ ଭାରତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷ୍ଣୁକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛି, ଯାହା ଭାରତ ପ୍ରତି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖୁଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ଭରି ଦେଇଛି। ଭାରତର ଏହି ନୂଆ ମିସାଇଲ ଅତି କ୍ଷିପ୍ର ଏବଂ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ହେବ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 11,000 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରିବ। ଏହି ସଫଳତା ଭାରତ ପାଇବା ପରେ ଭାରତ ଏବେ ଆମେରିକା, ରୁଷ, ଚୀନ ପରି ଦେଶଙ୍କ କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି।